Hello guys, this is me, Kwang Kwang and Green. so we just received a gift from our fan. Nara siya. It's a clothes. So first, wow! Look at this. Okay, sanap. Nangatol pa siya guys. Ana. Dungo. Ay, ana yung hair, ana. Wow! Nara siya. Next is the siya. Wow! Do you like it? Yeah. Say wow. Say wow. Wow. Tsada siya. Igo kay niya ni. Gisukod man ni nila. I think karataan. Oh, dress! Can you say wow? Sigo niya. Uy. Unwing na ako. Ah! Okay, next is Jacket. jacket. Do you like it? Jacket and her hair na pink. Pink. Sa i na to tarong pilo. Hala, saan yun? Wow, sigo na ko siya. Sige na. Ano ko din? Murag dress man siguro ni. Pero ako na ni. Thank you. Thank you. Thank you. Kung kinsa may naghatag. Sige na. Ay, di man, ay mo man eh. Pero masiyo na ako siya. Pero imora ni. Ano siya, guys? It's Rapunzel from Tangle. Tsada ba siya nga? Kupara. Ano yan sila? Murag ko ani sila, Paris. Oh. Hagi. So, tagani. Hoy, di. Hagi ra. Oh, wow. Very good. Yes. Oh, di ba sakto ra? Tsada siya. I like it a lot. Crop top ba yan siya? And this one, oops, Uy. Dagan kay kuan mga pants. Oops. Mga butterfly. It's a flower. Oh yeah, butterfly. I thought it was a flower. And next is another crop top. Oh. Iga na ka. Dilo imo man ni. Oh. Last but not least, the least. It's for you. Yeah, it's for me. Tsada siya. I love it. Ina, thank you. Thank you sa nag-give kang kwing o kang kwang og clothes. Kay na gyud mi clothes. Di na mi mag-buy sa malay-balay or sa bisan asa pa diya nga na store. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.